So salamat sa ginoo pagpilibigan ng ako pili kadapit o mo gini ako ang masulti. Bago ta nagkita, iplano na ni daan sa Ginoo. So kay naa mo dinhi na ako dinhi iplano na po din sa Ginoo. So gusto ko makabalo mo nga wala mo dinhi ni ari para namo. O gusto ko mi mga balo mo wala for mi mo anhi para ninyo. Nagkatuo ko nga ni anhi ka, ni anhi mi, tungod kay naa dinhi si Hesus Kristo. Amen? So that's the reason nga nung naata, ani nga time, ani nga panahon pabili. Because sa dili pa ko buwali, please close your eyes. Thank you, Lord. Father, right now in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, I bind and I rebuke every spirit of contrary, Lord God, in the midst of us. I command every demons, Lord, nga maoy hinungdan, nga bation o katugo na matakusa, now live it out in this place in the mighty name of Jesus Christ, Lord, that will come in this place. I declare, Lord, today that the fire of the Holy Ghost, Lord, is in this place. I declare that your glory, Lord, the thick clouds of glory is in the midst of us in the name of Jesus Christ. Lord, I hereby declare and decree that victory is our portion today.